मणिपुरी लोन को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज असम सरकार मणिपुरी लोन को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज আমার বরাক উপত্যকা ভাষা শহীদ ও রক্ত মাখা মাটি এই মাটির মণিপুরি ভাষার কারণে আমার ইয়ার হাজার হাজার মণিপুরি যুবক প্রাণ আহুতি দেওয়ার কারণে সাজু আছে। लखीपुर की फुलेल तोल बाजार की और नतैन माइगैदा कसाल लमदम की अयाब मणिपुरी ताब खुंगंदगी लेंबिरक्लिबा इचिल इनाव इमा इंदोर मरुप मपांग ओजासिंग पुनमकना Women Action Committee for Village Protection Manipuri Youth Front Assam लोइनना याइफलिसिंग क्लब लोइनना अम्पाल अखोई की मांगन की इचिनाव छात्र की लोग लोइनना MMDO नोंगिन NGO न चिंबा अते अते ऑर्गेनाइजेशन मयाम पुनः सिनमिनरिबा ngasiगी वकत मिफम मणिपुरी लोन को असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओहनगदबनी हाइबगी दाबी थमलगा मयाम न फमलिबा मिफम असिदा तिल्लिबा पुनमकु हानबदा आइना इकोक नोंदुना खुरम जबगा लोइनना मयाम द पुकनिक नगचरी अयान आइजनिंगी आइखोय असम द हिंगलिबा मणिपुरी हाइबा कांगलुबसे निंगतमद्रे निंगतमबा भारत द हिंगलिबा इखोय दसी निंगतमद्रे निंगतमबा कदाइबु कवी निंगतमबा हाइबा सिदी सरकार न पीरिबा खुदोंग चाबा खुदिंगलकु इखोयना करिगुंबदा हंगबा ngamlaba मदुबु एन्जॉय तौबा ngamlaba मदो निंगतमबा कवी अदुबु मणिपुरी अखोई ngati tamlibra असम सरकार नत्रगा भारत सरकार न पीरिबा खुदोंग चाबा खुदिंगबा अखोई फंगबा ngamlibra ngasidi ngamdre ngasi अखोई की फंद करी वाली अखोई न लोन लिबा लोन अखोई की इमा लोन सिगी अधिकार असम सरकार न मत पीरे असम सरकार न मागी ताउनिंग बा हाइनिंग बा वहाई हाइदुना सेमनिंग बा लो सेमदुना असम द खुंदा अलिबा मणिपुरी जाति अखोई बु सेकंड क्लास सिटीजन ओहनगदी सिल्ले सेकंड क्लास सिटीजन हाइबदी अखोई की बहुत थादबगी अधिकार तबु लौरगा अखोई की हक अदुदी पिबिदबा अखोई से चुमना ईसा की लमजेलदा हिंगनबगी मद चलहनबा अदुगा सरकार की याई फबगी थबक थोरम कयादा अखोई बु सरुक जहानदबा अदुबुनी अखोइना ngasi ningtamdre haibasi असम दा खुंदारिबा मैते अखोय असे ngasi चाही चा कयादगी खुंदादुना असम की लैंगा की चाखत थौरम कयादा समाज की ओइबा सेनमिल लोन की ओइबा अमदी अते अते लमदा राजनीति लमदा अखोय थौदांग कया पांथोक्तुना लाखिबा येल हौमी अमनी अदुबु करी की दमकता अखोय की हक अखोय की इमा लोन ngamबगी हक इमा लोन ना परीक्षा थाबगी हक इमा लोन सिबो सिजन नरुदुना हबत थौरम कया तौबगी हक करी की मतपीगनी असम दा अखोई का खुंदा मिनाजुना लेरिबा मियो अखोई की मतुंग दा लाकबा मियो सिंगिदी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज न पीखरगा ngasi अखोई न करिगी ये होमी मोइना अखोई की लोन सी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होइबसे फंगलोय अखोई की अधिकार लै अखोई भारत की नागरिक कमनी भारत की संविधान न पीरिबा आर्टिकल 347 की मतुंगिना अखोई की मणिपुरी लोन सिसु एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मा होइना फंगबदा अनाना आशा सोहित इखेना मनम नमनबा चोइजागबा बोरा पेलिकी बांग्ला की लोन की दमक्तंग असि 1960 दा मियोय तरमाथोय हवाई थादुना बेंगोली लोन बुमै कोइना आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज मोइन सत्ता कोनंकी अखोई मैतै हाइबा जाति असे वॉरियर ग्रुप नी अखोई सु अदोगमना करिगुम मतम की लुचिंग मलैतबसु अखोई की हवलकिबा नारो नमदि ngasi तिल्लिबा लुप लेयागी लुचिंग मकया असिना अखोइना फंगदबा अधिकार अखोई की तालिबा लोन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज से फंगद्रिबाउदा अखोई तुमलोय चारोय अखोई तौबजाबा आंदोलन कोई गणतांत्रिक पद्धतिदा डेमोक्रेटिक way अखोई ताननि हाइबसे अखोई के चिको वासा कोइगदबनी अगा long live Manipuri language long live Manipuri language असम सरकार ने मणिपुरी लोन को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज पीगदबने असम सरकार ने मणिपुरी लोन को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज पीगदबने असम सरकार ने मणिपुरी लोन को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज पीगदबने we want justice 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 we want justice
মণিপুৰী ভাষাটো অসমৰ এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰি বহি আছোঁ কাৰণ আমাৰ ডিমাণ্ড এইটোৱে আসামৰ যিবিলাক চাকৰি আছে আসামৰ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে তাতে আমাৰ মণিপুৰী ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ উইদাউট এনি প্ৰি কণ্ডিশ্যন তাতে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ সুবিধাটো দিব লাগে আসাম চৰকাৰ আমাৰ মণিপুৰী ভাষাৰ ওপৰত ডিপ্ৰাইভ কৰিছে আমাৰ মণিপুৰী কমিউনিটিত আসাম চৰকাৰৰ ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে আমি আসামৰ নহয় আমি ইণ্ডিয়াৰ নাগৰিক হয় আসামৰ আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত অৱদান আছে কিয় আজিৰ আগতে আমাৰ মণিপুৰী কেণ্ডিডেটবিলাকে চাকৰিৰ কাৰণে উইদাউট এনি কণ্ডিশ্যন এপ্লাই কৰিছে চাকৰি পাইছে কিন্তু আসামৰ চৰকাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই কেইদিন আগত এটা ডিক্লাৰেশ্যন দি দিলে যে যিকোনো চাকৰি কৰাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অসমীয়া বাংলা আৰু বড়ো ভাষাৰ নলেজ মেণ্ডেটৰী এইটো আমাৰ মণিপুৰী ষ্টুডেণ্টবিলাকতো মণিপুৰী মিডিয়ামৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে ভাৰতৰ সংবিধানটো অমান্য কৰিছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন আমাক মণিপুৰী ভাষাক সুযোগ দিছে আমাৰ ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট টু অল চিটিজেন যেতিয়া দি আছে কিন্তু আমাৰ মণিপুৰী ভাষা কিয় এইটো মানে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু আমি কৈছোঁ আমাৰ বৰাক উপত্যকা ভাষা শ্বহীদ ৰক্তমাখাত মাটি এই মাটিত মণিপুৰী ভাষাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ হাজাৰ হাজাৰ মণিপুৰী যুৱক প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ কাৰণে সাজু আছে মই প্ৰথম ব্যক্তি হ'ম আমাৰ মণিপুৰী ভাষা যেতিয়ালৈকে এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ষ্টেটাছ নিদিওঁ মই ভাষাৰ কাৰণে আত্মত্যাগ দিম আমাৰ মণিপুৰী